चढ़े दिन जेते जेते गड़े तानी साथे चढ़े नहिला ऊपर तहला मैला रे मैला रे मैला रे आइला 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 देखो आइला रे अरे भाई ये माल सब कुआड़ लेके जाऊच चल बे चल अरे मो गोदाम रो माल सब कुआड़ जाउची आड़ बे अरे अरे कोन हैला तमर कोन दरकार कहलो तमे चललो से तुमको देखिनी तो नहीं साहेब मते से देखिए देखिया पूर्व मु खसी पळै आछि हेले वर्तमान कोन हबो साहेब से कथा मु बुझबी तुम जाओ 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 अरे शुभ दिने तो केबे घर को आसुना आज हठात केमिति तो पाद पड़िला बड़ापा पिला बेले सुनिथिली ए दीटा घर मिसी गोटे घर थिला गोटे परिवार चौधरी परिवार एबे सेना भाग भाग हो जाइछि आज काहे कि बहुत इच्छा हला से भागरु ए भाग को आसिया पई चली आसली आसिलु भलो कलु मु भी मने मने भाबुतली तते हम घर को डाकी बोली हेले डाकी पर नथिली आउ भाग भाग कथा कहूछु जे ओडिया रे गोटे कथा अछि तू सुनिनु जेते कनिया सेते बर जेते भाई सेते घर से कथा तो सुनिछि आउ ए कथा भी सुनिछि भाई ठू भगारी आउ केही नाही भगारी भगारी के एई देखो कथाटा को तमे निज ऊपर काई टाणी नोच बड़ बापा तमे भगारी हितिले जेजे बापा कोन तुमको कंपनी मैनेजर करथांते ता छड़ा तमे तो जेजे बापांकर भाई नुह भाई रो पुओ भाई और पुत्र भीतर कोन पार्थक्य नाही
ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ ବାପା, ରାତି ବେଶୀ ହେଲାଣି। ଶୁଭ, ବଡ ବାପା ହିସାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମାନିବୁ? କୁହନ୍ତୁ। ତୁ ପିଲା ଲୋକ, ବେଶୀ ରାତି ଯାଏ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁନି, ବିପଦ ଅଛି। ତମର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟା ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରହିବ ବଡ ବାପା। ହେଲେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତେବେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡେଉଁରିଆ ଅଛି, ବାଇ ଚାନ୍ସ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମହାବୁଡରେ ପଡିଗଲେ ଏ ଡେଉଁରିଆ ମାଡରେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ଛିନଛତ୍ର ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବଡ ବାପା, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲେଇର ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ଶୁଣିଲି। ନ କହି ସେ ବହୁତ କଥା କହିଗଲା ମାମୁ। କାଇଁ ଗୋଦାମ ପାଖରେ ଯୋଉ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖେଇ ଆସିଛି ସେ କଥା ତ କହିଲାନି। ମାମୁ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାକୁ ଧରା ପକେଇ ନଦେଲେ ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଧରା ପଡିଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅସଲି ଶୁଭଙ୍କର ବଞ୍ଚିଥିଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, କେହି ବଞ୍ଚିବେନି, କାହାରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ବାଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ତା ସିଗ୍ନେଚର। ସିଗ୍ନେଚର? ହଁ, ଦି ଜଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର କେବେ ହେଲେ ଏକା ପ୍ରକାର ହବନି। ତା ସିଗ୍ନେଚରଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବାକୁ। ଶୁଭ ଶୁଭ କିਉଁ ତମ ପାଖରେ କଣ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ? କିਉଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଭ ଶୁଭ କାହିଁ ହଉଛ? ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ସେ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସ ଯିବ? ତମ ପାର୍ଟନର ବୋଲି। ପାର୍ଟନର? ମୋର କେହି ପାର୍ଟନର ଫାର୍ଟନର ନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ କହିଲୁ ଜେଜେମା, ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ପାର୍ଟନର ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। କଣ ଜେଜେବାପା ଠିକ କହିଛି ନା? ଦେଖ, ତୋର ଯୋଉଠି ରହିବା କଥା ସେଇଠି ରହ। ରହିଛି ତ। ଗୋଟେ କଥା ମାର୍କ କଲୁଣି ଜେଜେମା, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରଠୁ ଜେଜେବାପା ମତେ ଶୁଭ ବୋଲି ଡାକିବା ବି ଭୁଲିଗଲେଣି। ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଅଶୁଭ। ଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତି? ତୁ ଯଦି ଅଶୁଭ ହଉ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ କିଏ ରେ? ଆଉ ଅଶୁଭ କିଏ? ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ, ତମେ ଦି ଜଣ ଯେମିତି ଚା କର ସେମିତି ଚା ମୁଁ ଆଉ କୋଉଠି ପିଇନି। କାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚା ପିଇବାକୁ, ଚାଲି ଆସିଲି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ଅଛି ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଥିଲା। କାହିଁକି? ଶୁଭ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିନି ଦାଦା? ନାଇଁ ତ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଗୋଦାମରୁ ଚୋରି ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। ଶୁଭ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଏକଥା ପଡିଯାଇଛି, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପିଟି ଘୋଡେଇ ଦେଲା। ଦାଦା, ମୁଁ ସେ ଜଗୱାଳ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦେଇଛି। ବାହାର କରିଦେଇଛୁ? ନୂଆ କଣ ଜେଜେବାପା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଡ ବଡ ମାଛ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? ତୁ କାହିଁକି ମାରପିଟି କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ କହିଲୁ? ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା? ତୁ ଖାଲି ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ଜେଜେମା। ମୁଁ କଣ ଆଉ ଆଗ ଶୁଭ ହେଇକି ଅଛି? ଅପରେସନ ପରେ ମୋର ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ବଢି ଯାଇନି, ଦେହରେ ହାତରେ ତାକତ ବି ବଢି ଯାଇଛି। କଣ କାମ ଥିଲା? ହଁ, ଶୁଭ ସେଦିନ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କଲେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଟଙ୍କା ଆରେଞ୍ଜ ହବା ଯାଏ କାମଟାକୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦିଅ। ନାଇଁ, କାମଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ଶୁଭ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଉଠେଇଦେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ହଁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ସବୁ ତ ତାରି। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ କାମଟାକୁ ଚଳେଇ ନିଆଯାଉ। ତା ଚେକ୍ ବହିଟା ଆଣିଛୁ ତ? ହଁ ଦାଦା, ଆମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମରେ ଥିଲା, ନେଇ ଆସିଛି। ନେ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେ। ଜେଜେବାପା, କମ୍ପାନୀ କାମ ପାଇଁ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠେଇବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଆରେ ଦରକାର ବୋଲି ତ କୁହାଉଛି, ସିଗ୍ନେଚର କରିଦେ। ଓହୋ, ଲେଖିଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉ। ଲେଖିଦେ। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ ଜେଜେବାପା, ଆଗରୁ ଦସ୍ତଖତ କଲାବେଳେ ସ୍ପେସିମେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଖିକି କରୁଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ନ ଦେଖିକି କଲି? ନାଇଁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ତ, ଆଉ ଦସ୍ତଖତରେ ଭୁଲ ହବନି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବୁ अरे बाप रे बाप एते जोरे गाड़ी चलेबा तम बयसर लोकंक पई ठीक नुहे जेजे बापा छाड़ा एटा तो ऑफिस नुहे मते एठी काई आनिलो तू किए मु शुभंकर चौधरी पिता स्वर्गत दीपंकर चौधरी आ पितामह श्रीजुक्त रामशंकर चौधरी माने तमे शट अप कहीं भूल कहली कि तू शुभ नुह चेहरा रे पास कले रक्त परीक्षा रे पास कले आ आज सिग्नेचर परीक्षा रे भी पास कले आ जेजेमा ता स्नेहर पणत कानी मो परे ढांती साला परे भी तमे कहूछ मु शुभ नुहे तू शुभ नुह शुभ नुह शुभ नुह आज की 2 मास तले शुभर देहटाକୁ ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଇଛି आ ଏଇ देख ଏଇ ତ ସମାଧି ए समाधि ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛି କେତେ ଥର ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଛି କେତେ ଲୁହ ଢାଳିଛି ତା ପରେ ବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ शुभंकर चौधरी यू बास्टर्ड बस रामशंकर चौधरी बस तम मन को जहाँ अच्छी तमे गाड़ी दे पार किंतु मते केबे हेले भी बास्टर्ड बोली कहबनी मुह को मारले मुह को पड़े रामशंकर चौधरी तमे मते बास्टर्ड बोली कहले तम निज मुह कला हो जिवो तम वंश बुनियादी सब माटी मिसी जिवो तमे चौधरी वंश अभिजातर जो मुखा पिंधिकी बुलुच सेटा भी खसी पड़िबो तू मते धमक दउचु तू आसीबा दिनठू मो मुह पड़ी कला पड़ी सारिची तो बड़ी गोटे परिचयहीन अनामधेय फ्रड मो घरे पाद दबा दिनठू मो वंश बुनियादी इज्जत सब माटी मिस जाइची तुमको बंचे देछि कुह से दिन मु जदि ठीक समय न पहुंची थांती ताहले तमरो हाई ब्लड प्रेशर भोगुतवा हृदरोगी स्त्री अवस्था कौन था भाविक देख जे ता नातीर टिके असुविधा कथा शुणिले मूर्छा जाए ता मरिबा खबर शुणिले से तो मरी जाइथांता आ तमे एत बड़को वृद्ध जरदगव भली चौधरी उवास भितर एका एका घूरी बुलिथांत ताल तू निज मोहरे स्वीकार करछु तुम नाती नु मु किछि स्वीकार करूनी कि किछि अस्वीकार भी करूनी मु आसीछि मो काम शेष करिया पई जो दिन मो काम शेष हे जिवो एठी गोटा मुहूर्त भी आ रहिबिनी मो संपत्ति हासिल करिबा जे तोर उद्देश्य होइथाय ताल तू से कथा भूली जा मो संपत्तिर उत्तराधिकारी थिला मो नाती शुभ आ शुभ अनेक दिन हला मरी सारची मु शुभंकर चौधरी नुहे बोली प्रमाण करी देखै दियो रामशंकर चौधरी पुलिस पाखु जीव अदालत को जीव जोठी की जीवा पई कहबो मु सेठी जीवा पई प्रस्तुत अछि किंतु गोटा कथा भूली जाउनी जे तमर गोटा स्नेही स्त्री अछि जहा पाखरे अमाप स्नेह असरंती ममता भरी रहिछि ता दुख सही परिबो तो